Hey everyone, Visionary Interiors and Construction of Elepura. মই ইঞ্জিনিয়াৰ আৰবাজ আপোনাক স্বাগতম জনালো আমাৰ ইউটিউব চেনেলত য'ত আমি ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিলেটেড আৰু আমি প্ৰভাইড কৰোঁ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং সাৰ্ভিস অল ওভাৰ আসাম। ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল চাইছে যে 350 টকাত নিজৰ ফাৰ্নিচাৰ কেনেকৈ বনাব। সো আমি ভিজনাৰী ইণ্টেৰিয়ৰ্ছ এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন অল ওভাৰ অসমত আপোনাৰ लेबर चार्जत आपुनार मॉड्यूलर किचन हक बा आपुनार वार्डरोब हक बा आपुनार बेड हक बा आपुनी किबा स्टाडी टेबल यूनिट बनाय आछे जिकोनो माने बस्तु आपुनार 350 रुपीस पर स्क्वायर फीटर पर स्टार्टिंग आमार लेबर रेटर चार्जेस आछे। सो थंबनेलत एटु आছিলে आरो मेन मोटिव तो हल ए भिडिओ तो बनवा मोर माने जदि आपुनी जे 350 रुपीस बा 400 रुपीस आमाक पे करि आछे किहर कारणे पे करि आछे बिकज आमार तात हेनेका स्किलफुल लेबर आछे। आपुनी आमार काम चाइছে आपुनी शॉर्ट्स भिडिओ जाय चाव पारे आपुनी मॉड्यूलर किचन फॉल सीलिंग कैफे बनवा जिम बनवा गुटे माने ऑल ओवर आसामत आमी बहुतखिनि काम करिसु आरो आमार जोंटो लेबर गिटा आछे जोंटो मिस्त्री आछे जोंटो कन्ट्राक्टर आछे हेतु बहुत स्किलफुल आछे माने। सो एबुरक माने काम जदि मैं भालके बुझाई दिउ ते बहुत धुनियाके काम करे माने आरो प्लस आपनार जोंटो एक्सपेक्टेशन जो अपना फिनिशिंग एक्सपेक्टेशन है हे फिनिशिंग तो अपनार দিব। सो किसुमान मिस्त्री तो अपना टेंडम बक्स लगाब नाजाने एक्रिलिक लैमिनेट्स लगाब नाजाने। सो आमार मिस्त्री एबुर নহয় अपनार गुटे स्किलफुल लेबर है पूरा अपनार मॉड्यूलर किचन अपनार धुनियाके बनाई দিব। मॉड्यूलर किचन हक बा वार्डरोब हक अपनार पूरा धुनियाके अपनार आमार मिस्त्री बनाई দিব। सो आमी ए चार्ज किमान के राखिसु आमी 350 रुपीस पर स्क्वायर फीट आमी चार्ज राखिसु। सो जदि आपुनी किचन बनाय आछे मॉड्यूलर किचन बनाय आछे नॉर्मल मॉड्यूलर किचन जदि बनाय आछे आपुनी जदि वायर बास्केटर जदि किचन बनाय आछे लाइक इटा जेंटो भिडिओत आपुनी देखा पाय आछे एसएस स्टीलर बास्केट आछे। सो एबुरर जदि आपुनी माइका लैमिनेट्स बा पीवीसी लैमिनेट्सर जदि किचन बनाय ए भिडिओटत देखा पाय आछे एटु जेंटो लैमिनेट्स হয় एटु पीवीसी लैमिनेट्स হয়। सो এইবোৰ যদি লেমিনেটস আপুনি লগায় সো আমি আপোনাৰ কিচেন বা ওয়ার্ডরোব বা আপোনাৰ এনি ফার্নিচার 350 रुपीस पर स्क्वायर फीटत আমি কৰি দিম আপোনাৰ। জাস্ট যদি আপুনি আমাৰ পৰা যদি সার্ভিস লব বিচাৰিছে 350 रुपीस पर स्क्वायर फीटर কার্পেন্টার সার্ভিস তে আমাকে এই তলত দুটা নাম্বার দিয়া আছে তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু ডেসক্ৰিপশন বক্সতো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আমি কি সার্ভিস প্রভাইড কৰো ডেসক্ৰিপশন বক্সতো আপুনি চাব পাৰিব। সো 350 रुपीस আৰু যদি আপুনি টেন্ডম বক্স লগায় এক্রিলিক ল্যামিনেটস লগায় তেতিয়া অলপ আমাৰ চার্জেসটো অলপমান বেছি নরমালি রেটতকে। সো এয়া হল এই ভিডিওৰ বনোৱাটো মোটিভ। সো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডস বা ফ্যামিলি কোনবা ইন্টেৰিয়ৰ বা কনস্ট্ৰাকশনৰ কাম কৰি আছে তেওক আমাৰ ভিডিওটো শেয়ার কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।